Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaallah في هذه الفرصة الثمينة نحن سنسمع جيدا المقالة الأخير أو قبل الأخير تحت موضوع الاتجاهات الاجتماعية والثقافية. إن شاء الله يتقدمون لنا هناك موجود ثلاثة أشخاص، همة عظيمة، فضل العظمي، وتيتي موليانتي. نعم، هيا نسمع جيدا منهم استماعا عميقا. طيب، سأعطي لكم الفرصة الثمينة والوقت والمكان إياكم أيها الطلبة. تفضل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Baik, di hadhil fursah nahnu min firqah al-khamisah sanabhas an al-ittijahat al-ijtimaiyah was-saqafiyah fi ta'allum al-lughah ats-tsaniyah. Taib al-mabahas atau al-muhtawiyat al-awal yani fi sirah Pajuski wa nazariyah al-ijtimai as-saqafiyah wa salis wa al-afkar ar-ra'isiyah lin nazariyah al-ijtimaiyah as-saqafiyah inda Pajuski. Taib Atali yakni Asirah Pajuski yakni ismu Simuni Simuni Pajuski wa muassis li hazin nazari yakni an-nazari al-ijtimai as-saqafiyah. Huwa wulida fi muqati'at ar-Rusyah fi alaf wa samani amiyah wa sitta wa tis'un miladiyah wa nala syahadat al-adabi min jami'ah Moskow fi alaf wa tis'amiyah wa sab'asar miladiyah wa amala fi jami'ah ilmi nafsi fi Moskow. Summa fi nafsil wulida fihi al-ilm nafs ma'i yakni Swiss Ken bagian. Waqad kana mislu bagian bahsan manzuran fi majalli an-namu at-tifl. Suma an-nazariyah al-ijtimaiyah as-saqafiyah yakni inna asas allazi ya'tamidu alaihi an-nazari al-ijtimai as-saqafi fi tanmiyatil wazaifi al-aqliyah al-ulyah lil muta'allim ala firqatain. Yakni al-awwal zahaba Pajuski bi anna tanmiyah al-fikriyah au ma'arifiyah sawfa tufhamu min jihati tarihi wa thaqafah allati qadabat talabah. Summa asani ya taqidu anna tanmiyah ta'mid ala nizami min al-isaratil lati kanat ma'a sahs inda yanam. Summa yulakhis ala salasati muqat murtabitun bi nazariyah al-ijtimaiyah inda Pajuski. Yani al-awwal
inna tafa'ul al-ijtima'i huwa walatun yatimmu min hilali wusuli ala ma'ani min hilalil luwa. Wasani ya'tamidu makna ad-dakhili al-lughati ala bi'ah al-ijtima'i al-marji'ah al-lughawiyah al-khassu fil afrad ya'udu ila al-ahdas at-tarikhiyah al-ijtimaiyah wal khassa bi bi'atihim. Tsumma salis yakni al-ardu min al-lugha wa istimrarul alaqah bainal afrad al-mujtama. Wa hadza saklu min al-bi'ati yurakkizu ala al-mawaqif saqafati wa tabi'i li amaliyatil ma'rifah. Summa fi hadhil maqalah al-afkar ar-ra'isiyah li nazari al-ijtimaiyah as-saqafiyah inda Fajuski wa khamsatu afkarin, yakni al-awwal at-tawassut. At-tawassut yufhamu madiyan aw rumziyan ala innahu taqaddamu adatin musa'adatil ansitati tu'addi ila rabitatil insani bil alamil asya'i aw bi alami suluki zihni. Summa asani yakni arafal Fajuski al-mantiqah qaribah hiya masafatun bainal mustawa at-tawuri al-fi'li allazi tu'ayyin min hilali muskilati bi suratil mustaqil wa bainal mustawa at-tatawuri al-muhtamili allazi tu'ayyin min hilalil muskilati bi tawjihi balawati aw tu'awun ma'al akran. Summa asalis yaitu at-takawun al-musawwar wa yara Fajuski anna hazil mabadi'un tatattabiqu ala adadi mafaisin li minal ikhtilafi. Summa Arabi wa yara Fajuski annal hadis an-nafsi yahtawilu fi nihayatil mutafi ila hadisil ad-dakhili ay ila istihdamil luwatil fi tawjihil fikri ad-dakhili duna wujudi ay naqat zahir ay nutqin zahirin. Summa al-khamis yakni an-nazariyah an-nasati. Al-mafhum hadhihi muhimmun al-akharin min mafahim an-nazari al-ijtima'i allazi tahtaju ila tanawuluha huwa zalika musam bi nazariyatil nasati wa tadammu an-nazariyatu an-nasati silsilat min muqtarahat ar-ramiyah ila al-fahmi siyaqi al-ijtima'i allazi tahdusu fihi halati ta'allum al-mufradat. Suma fi tatbiq an-nizari sanastamir ila hima. نعم تفضلي يا أختنا مهمة العظيمة. تفضل مباشرة. نعم شكرا. سأبحث عن تطبيقات النظرية الاجتماعية الثقافية على
تعلم اللغة الثانية. استمر. ورد فيغوتسكي يتم التعلم الأطفال بالتفاعل مع البيئة الاجتماعية ولا جسدية. هناك نوعان من المفاهيم الهامة في النظرية فيغوتسكي، وهي الأول المنطقة التنمية القريبة أو ZPD. ZPD yakni Zone of Proximal Development. Wasani as-sakolat atau as-sakolat yakni scaffolding atau scaffolding. Al-awal ZPD yakni hunatiku bainal mustawayat at-tatawur al-fi'li atau al-qudrati halal mushkilat zuna isyrokil akharin wa mustawa at-tatawur al-muhtamilati au maharat halal mushkilat fi tahta isyraf al-kibari au min khilalit ta'awun ma'al mazid fi zumala'il qadir min zumala'il qadir. Athani yakni sakolat au scaffolding huwa takdimu adadi minal musa'adati litulabi khilalil marahil al-ula minat ta'allum. Nah, idzan taqlili al-musa'adati wa tawfiri al-furas litawli al-mas'uliyah wallati tukabbiru ba'da an tamakkinu tulab minal qiyami bidzalika bi anfusihim. Istamir Mas Afiq. Fikratu Vygotsky an i'adatu bina il ma'rifati min khilalit tafa'ul al-ijtima'i inda tatbiquha fi siyaqit ta'allum fil lughah akhtatu al-murad yakni fil lughah al-arabiyyah yahtaju al-muallim ila ihtimami bil asya'i taliyati yakni arba'atu asya'. Al-awwal fi kulli tahdid wa tanfidh li ta'allum yajibu ayyakuna ihtimamil muallim turakkizu ala majmu'atil atfal alladhi la yaf'aluna dzalika yumakkinuhum halla masyakil at-ta'allum min tilqa'i anfusihim ay ulaika alladzina la yastati'una halal mushkilat illa bil musa'adah. Wasani yakni irsyadu au musa'adah minan nasi al-kibari au asdiqa aktsaru kafa'ati au ma'rufi bi fa'aliyati asyadidah fi lughah al-arabiyyah li ziyadati intajiyati dirasa. Wasalis majmu'atil atfal alladzina ma zalu tuwajihuna su'ubat ala rawmi min
min annahum talqu musa'adat mukhtalifah. Rubbama li anna al-mushkilat al-kabirah jayidan su'ubun yahtaju ila su'ali yumkinatu al-qiyamu bihi bi musa'adah au irsyadil akharin. Al-akhar yakni at-ta'allum at-ta'awuni huwa aidan tatbiqu li mafhumi Vygotsky hadal amr sababuha mina ittulab al-ma'rifati min khilalit tafa'ul ma'a sadiquha. Wijhatun nazariyah al-qadirah ala isti'adit tauratil ijtimaiyah wa thaqafiyah hiya fahmu aqlil mar'i walaysa bi tariqatu ma iktikshafi ma wara'i wa fi i'maqi rauhati bal min asli amalihi al-wa'i min tafa'ul ijtima'i bina'un ala tarihi hayatihi. Yumkin hadha minni istamir moderator. نعم طيب يا أحمد. نعم نستمر إلى المتكلمة الأخيرة وهي أستاذة تيتي موليانتي فليتفضل عليه مشكور. Naam, syukran ila ra'isil jalsah. Fastamir al-bayan yakni anit takwim. Wahuna at-takwim yanqasimu ila salah sati aksamin. Al-awal yakni min jihati majalil bahsi al-ijtima'i as-saqafi wa munzizat tuhu. Suma asani yakni at-tafsir al-ijtima'i as-saqafi lilugha wal ittisal. Suma asalis min jihatin nadroh al-ijtimaiyah as-saqafiyah li ta'allumil lugha. Suma ba'daha hunaka takwim min jihati majalil basil ijtimai as-saqafi wa munzijatihi. Al-awal yakni fi jihatil bas ijtimai as-saqafi yakni lam takun wadihan hal la'ibat hadhil haqaib ay dawri say'in fi tasin istidamihim listiritojiyah at-ta'alum am annaha qomat bitasjilihi faqat. Summa at-takwim atsani minal muhtamil an yakuna hadha tahasun sayahdusu ma'al waqti ala ayatin halin lakinnahunna ghairu wadi adirosat fi misalin annahunaka alaqat sababiyah ammatan qaimatan bil fi'li. Summa min jihati ta'ir al-ijtima'i saqafi lil lugha wal ittisal lam tubayyin anil ahamiyah anisbiyah lil kalimat awi lin nahwi dahilun nizami lugawi. Summa al-lugha fi nizami ibtikariyin mahkumin bil qawanin am mujarradun holitun minal qat'il jazah wal ibarah an numtiyah al mutawafirah bidarajatin mukhtalifah bi ghardi i'adati tajmi'. Summa at-takwim min jihatin nazrah al-ijtimaiyah as-saqafiyah li ta'allumil lugha yakni wa hunaka lam fi hadhihi naduriyah lam yuqaddam ay min dirasat sadira hatta an mayas butuh anna muta'allimin a'adu au madha ista'adu istihdamu siyak al-lugawi alati ta'aradat min qabli lil musanidah al-huwariyah fi intajihim asyafahi al-iltizam ini. Summa al-akhir yakni min lam tuqadim kadzalika fi hadhihi dirasat hatal an yakni al-ma'lumat al-mabniyah ala mutabi'ah tawilah al-amdi. Nah, hakadha mini yakni at-takwim min hadhihi naduriyah yakni naduriyatu
في قدك شكرا على كل اهتمام. بعدها سأرجع إلى رئيس الجلسة. طيب، أقول شكرا جزيلا إلى المتكلم الأخير. نعم، الآن ننتقل إلى البرنامج الثاني، التعليقات عن المقالات التي قدم الباحث. هل لكم تعليقات أو زيادة عن هذه المناقشة؟ ربما هناك ما في، سنستمر إلى البرنامج الأخير، وهي المناقشة أو الأسئلة أو أجوبات. يمكن من فؤادكم عندكم سؤال، فليتفضل عليكم جميعا أن تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم، يمكن. نعم، هناك موجود الشخصية ما شاء الله نور دي. أنا إن شاء الله ستسأل عن هذه المقالة. تفضل أستاذة نور دي. أنا نعم، شكرا على الوقت الذي يؤتيني رئيس الجلسة. مباشرة وجه أسئلتي. السؤال الأول سيواجه إلى الباحث الأول، بأنه بحث فيما يتعلق بالنظرية الاجتماعية الثقافية التي تتكون من نظرية النشاط، أي في رقم السادس. وبحث آنفا بأن نظرية النشاط هي من أهم النظريات بالنسبة النظريات الأخرى في النظرية الاجتماعية الثقافية. والسؤال هو: لماذا نظرية النشاط تصبح أهم النظريات في هذه النظرية الاجتماعية الثقافية؟ وثم السؤال الثاني يوجه إلى الباحثة الثانية، حيث أنها بحثت فيما يتعلق الأول في الكلمة الأولى بأن في جوتسكي يتم التعلم للأطفال بالتفاعل مع البيئة الاجتماعية والجسدية، تتكون من نوعين، أي منطقة التنمية الفردية والصقالات. ولماذا في جوتسكي يبحث فقط للأطفال لا للكبار؟ هذا السؤال الثاني. وثم السؤال الثالث إلى الباحثة الثالثة، حيث أنها آنفا بحثت فيما سؤالي خلاص الثانية فقط. لا خلاص. لا تقصر. إن شاء الله هناك عندما ما في سؤال آخر سأعطي لك فرصة الأخرى. نعم، ولا تبكي يا أختي، ابتسم. نعم، طيب. نعم، لا بأس. إنما أنت نعم، تفضل استمر يا أستاذ. أنت فقط تفضل، لك 3 أسئلة. نعم. نعم، ثم السؤال الثالث إلى أختي الباحثة الثالثة، حيث أنها آنفا بحثت عن مجال البحث الاجتماعي الثقافي ومنجزاته، لكن بعدما سمعت أنها تقوم بتحليل البحث، سؤالي: هل هذه من سلبيات هذه الدراسة النظرية أو كيف كذلك؟ فقط. ما شاء الله، ما أقصر سؤالك. نعم، لا بستور إن شاء الله. نعم، ننتقل الآن إلى السائل الثاني، وهو أستاذ أفيق أمين الله حفظه الله تعالى. تفضل أستاذ أفيق. Tasfilan li wa tafhimanakum sa'antik bilogo Indonesia. Yang saya ketahui dari penjelasan tadi itu, Vigos ini kan mempunyai perkembangan kognitif itu yang disebut teori sosiokultural ya. Nah, itu kan lebih menekankan pada lingkungan. Yang saya tanyakan, apakah menurut beliau itu ada peran individu yang apakah menurut beliau itu peran individu itu tidak penting bagi pembelajaran bahasa? نعم، شكرا جزيلا إلى أستاذ أفيق. خلاص، سؤال واحد أو هناك الآخر؟
نعم طيب. الآن نوفل نستمر فكري. أو نسمع نوفل فكري. فكري نوفل الماجستير إن شاء الله بعد هذا. تفضل. اللهم آمين. شكرا على حسن الدعاء. طيب خلاص تفضل مباشرة في السؤال. طيب أنا سؤالي موجه إلى باحث الأول يا باحث الأول، وهو هناك مكتوب في الشاشة أن النظرية الاجتماعية الثقافية تتكون من 3 نقاط، وهي النقطة الثانية يأتمن المعنى داخل اللغة على البيئة الاجتماعية كذا وكذا إلى آخره. فسؤالي، هل المرجع اللغوي الخاص بالأفراد يعود إلى الأحداث التاريخية الاجتماعية الخاصة ببيئتهم، وكيف المرجع اللغوي العام يعني المتعلق بالمرجع المتعلق بالأفراد التاريخي الاجتماعي ببيئتهم؟ هذا الأول. ثم الثاني السؤال موجه إلى أستاذة سيتي مولي، يعني في موضوع مجال البحث الاجتماعي الثقافي ومنجزاته. لم تكن واضحا هل لعبت هذه الحقائق أي دور شيء في تحسين أنا لم أعرف كيف تترجمين أستاذة تيتي لعبت هذه الحقائق أي دور شيء، هذا فقط. شكرا على حسن الاهتمام. نعم الحمد لله، لقد سمعنا سؤالا جيدا وممتازا جدا الذي قد سأل السائل. الآن سنسمع الجواب الرائع من الباحثين حفظهم الله تعالى. نعم، من يريد أن يجيب هذا السؤال، أو يمكن منكم من يريد أو من سؤال أي سؤال تريد أن تجيب، تفضل. من نورديانا عنيفا 3 أسئلة، ومن أفيك من الله 1 فقط، ونوفل فكري هناك 2. نعم عفوا أنا لم أكتب جيدا السؤال منكم أيها الإخوة، لأن ما شاء الله أنتم تتكلمون سريع جدا. أنا لا أستطيع أن أكتب، كيف أكتب هذا؟ يمكن عندما يريد أن يجيب إن شاء الله تكرروا مرة ثانية سؤال. أنا لم أحفظ جيدا أيضا. نعم، منكم من يريد فليتفضل، أو من فضيلة العظيم أو همة عظيمة ومليان تي تفضل. انتظر لحظة يا شباب، يمكن هم يبحثون في السؤال في الأجوبة. أحمد عظيمة، عندك جواب؟ تفضل. نعم. أي سؤال تريد؟ Afwan, saya akan menjawab pakai bahasa Indonesia. Di sini insya Allah saya menjawab dari Mas Afi. Di sini Mas Afi kan, apakah pemikiran meski tidak mementingkan begitu ya dalam pelajaran bahasa? Tidak, apakah tidak ada peran individu dalam? Nah, di sini di jurnal yang saya baca, Vygotsky di sini memang beliau menekankan kepada Zoomku di sini. إما أين أنتها؟ صوتك غير واضح. هما أين أنت؟ بخير هما؟ خرجت. هل هي خرجت؟ طيب خرجت. يمكن نبدل إلى أستاذ نورديانا، تفضل أستاذ تجيب سؤال منها. Oke, yang lain, yang al-akhar, Fadil Azmi wa Titi Mulyanti, mungkin
يستطيع أن يساعدها. Afwan ya, barusan sinyal agak jelek. لا بأس دور إن شاء الله. تفضل بشر. Nah, jadi di sini menurut Vygotsky tidak berarti bahwa peran individu itu bersikap pasif dalam perkembangan kognitif seseorang. Nah, namun Vygotsky di sini berpendapat bahwa dalam mengkonstruksi suatu konsep perlu memperhatikan lingkungan sosial juga. Nah, seperti itu. Jadi lebih melengkapi seperti itu. Tetapi juga beliau sikap individu itu juga penting, tetapi didorong dari lingkungan sosial juga. Itu. نعم. هل خلاص الإجابة خلاص هذا فقط أو كيف أستاذ أفك من الله؟ هل هناك عندك تعليق عن هذه الأجوبة؟ يكفي إن شاء الله الإجابة رائعة. كما قالت أستاذة مخلصة الإجابة الرائعة ما شاء الله. نعم خلاص السؤال الأول الحمد لله كان انتهى. الآن ننتظر الأجوبة من سؤال نورديانا وسؤال نوفل فكري. نعم. أو العظمي. تفضل يا شيخ. تبارك الله. Langsung saja. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Durniadan tadi. Kenapa teori Nazariyah an-Nasad itu menjadi menjadi mafhum, konsep yang penting. Jadi di sini dibilang karena an-Nazariyah an-Nasad itu mencangkup untuk bertujuan memahami konteks sosial yang mana keadaan belajar individu itu terjadi. Jadi itu sangat dibutuhkan untuk pembelajaran. Jadi هذا السؤال من نورديانا صحيح؟ كيف أستاذ نورديانا؟ هل الجواب karena nadharatun nasyad dapat memahami konteks sosial dan konteks sosial individu siswa gitu, belajar. Iya, tadi Mbak Nazmi bilang bahwasanya nadharatun nasyad min ahammin nadhariyat karena nadharatun nasyad dapat memahami konteks sosial. Terus nadharat yang lain gimana? Ya, Imam Hasan. Kif? Apakah hanya itu aja yang bisa memahami sosial, yang lain tidak? Atau ada tapi kurang penting? Silakan. Tadi di situ dibilang al-mafhum al-muhim al-akhir ya. Jadi konsep yang terakhir yang penting juga min mafahim. Nah, ya dari konsep nazariyah al-ijtimaiyah yang kita yang kita butuhkan yakni konsep nazariyah an-nasad yang dibuat oleh Lev Leovaten yang merupakan salah satu pengikut dari Vygotsky itu sendiri. Itu sebenarnya kata-katanya. Oh, jadi 6 nadharat ini sama-sama penting. Cuma nomor 6 itu nadharatun nasyad poin terakhir yang penting gitu ya. Nah, jadi itu kata-kata.
Ada yang ketinggalan kata-katanya. نعم. كيف مس أزمي؟ الجواب انتهيت. نعم خلاص خلاص. خلاص. هناك ما في تعليق من نورديانا. نعم. السؤال الأول خلاص. الآن ننتظر السؤال الثاني والثالث منها، والسؤال الثاني الأول والثاني من أستاذ نوفل فكري. نعم تفضل بسرعة، الوقت هذا ليس طويل. يمكن Mas Novel أن نكرر السؤال الأول. نعم فكري تفضل قرر. عفوا أنا لم أحفظ. Oke, Lazo. Baik. Ada maktub fi syasha, yaitu apa? Makna dakhilul lughah alal bi'ah ijtimaiyah. Itu kan makna bergantung, makna dalam bahasa itu bergantung pada lingkungan sosialnya ya. Kemudian titik fokusnya, titik temunya bisa dikembalikan pada kejadian-kejadian yang di sejarah atau enggak sosialnya yang sesuai dengan kondisinya. Nah, tanyanya apakah ada referensi yang secara umum yang apabila dilakukan tidak sesuai dengan tidak berlaku pada sejarah, yaitu misalnya mereka lebih memanfaatkan media, yaitu nonton YouTube atau enggak hanya mendengar guru di kelas, tidak melihat sejarah atau keadaan sosialnya ketika mereka belajar bahasa gitu. Anak-anak tunggu. Apa? نعم. كمان مس أزمي واضح سؤال واضح. طيب. ولكن انتظر أولا. نعم. السؤال الثاني والثالث من فضل نورديانا لم تجب. تفضل. Don't belong. Yes. Naam, ujar. Ujib soal Uhti Nurdiana, yakni ini takwim hadza, yakni takwim awi takdir min jihati nazariyah fi gotski hada, yakni kama sali an-nuqson min hadhihi nazariyah hakadha. Kaifa Uhti Nurdiana? إذن النقصان. نعم كفى. استمر رئيس الجلسة، استمر. استمر. نعم تفضل. كيف؟ هل هناك موجود الأجوبة من سؤال نورديانا؟ أختي لا تضحكي دائما، خلاص فقط. وأستاذة فضيلة الأزمي، هل وجدت الجواب من هذا السؤال أو ننتظر لحظة؟ لا بأس، إن شاء الله ننتظر حتى تجدوا الجواب إن شاء الله خير.
Mas Asbarin, saya mencoba jawab pertanyaan dari Mbak Diana. Yang keberapa Ustaz? 2, 3, 3, 2, atau 2 saja? Yang pertanyaan nomor 2. Na'am, faddali ya ukhti. Faddal. Ima. Nah, kenapa Vygotsky itu menulis anak di situ Al-Atfal? Karena Vygotsky itu berpendapat bahwa perkembangan kognitif sosial pada anak itu merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Karena merupakan kawasan yang membutuhkan pemrosesan yang sangat serius dalam membentuk karakter dan rangka meningkatkan potensi ingatan dan penalaran yang lebih baik. Begitu. Jadi seharusnya anak bekerja dengan teman yang lebih terampil, yang dapat memimpin secara sistematis dalam memecahkan masalah yang kompleks. Nah, mungkin bisa juga ya untuk prinsip-prinsip tadi bisa untuk orang dewasa, tapi Vygotsky di sini lebih menekankan pada perkembangan anak itu, karena itu yang sangat penting. Seperti itu yang saya baca. كيف أستاذة نورميانا؟ هل الجواب رائع أو لا رائع؟ نعم خلاص. خلاص نعم. خلاص توقف. نعم. الجواب الثاني خلاص. الآن باقي الثالث فقط. نعم يا شباب، تفضل يا طلاب يا إخوة. cek كيف وجدتم؟ نعم، يمكن من المشتركين هل أنتم تريدون أن تجيبوا سؤال من سائلين؟ تفضل. هناك موجود شيخ شاف الفجري، يمكن هناك موجود زيادة. تفضل أستاذ، لا تخاف ولا تحزن، إن الله مع الصابرين. الآخر يمكن حسن شكور. كيف حالك يا حسن شكور؟ بخير. أستاذ سأسأل. تسأل أو تجيب سؤال؟ سأسأل يا أستاذ أصبرين. الوقت في السؤال خلاص انتهى. خلاص. الآن نعم. في الجواب فقط. نعم، لا نعم تسأل. نعم. أنا أسأل. عفوا عفوا. نعم، لا بأس إن شاء الله يا شيخ. المهم لا بأس له. تفضل أن تسأل أستاذ. واحد فقط. أنت فقط يا شيخ. نعم تفضل، أي سؤال تريد؟ تفضل يا ذو القرنين. عفوا، تفضل. عندما تزيد السؤال تفضل. لا تبكي له، أنا أمزح فقط. لا بأس. نعم لا بأس، طهور إن شاء الله. عفوا يا، تأخرت للدخول إلى زوم حوالي 10 دقائق، وسأسأل كيف شرح قصير من النظرية الاجتماعية الثقافية هذا، ويمكن أن تعطيني لكل متكلم المثال. شكرا.
هذا ليس السؤال ولكن الطلب الشرح من المتكلمين. نعم لا بأس ظهر إن شاء الله. نعم يمكن من الباحثين هل هناك عفوا تجيب سؤال من نوريانا أولا ثم تشخيص diam kalian baru fadhal untuk menjelaskan untuk nanti. Saya ujib awalan anil as'ilah Naufal Fikri. Jadi tadi sebagaimana yang saya sampaikan ada 5 ide pokok tentang nazariyah, tentang teori sosio-kultural yang dibuat oleh Wojcicki tersebut. Jadi salah satunya al-hadis an-nafsi dan hadis ad-dakhili. Jadi di sini tadi mungkin kurang jelas penjelasan saya. Jadi al-hadis an-nafsi itu sendiri yaitu adalah kebiasaan seorang anak yang mana berbicara dengan keras pada dirinya tanpa maksud berbicara dengan orang lain. Jadi itu dinamakan hadis an-nafsi atau private speak. Kemudian untuk al-hadis ad-dakhili atau berbicara batin, jadi itu biasanya seseorang anak itu akan berbicara sendiri di dalam hatinya untuk berinteraksi dengan orang lain. Jadi itu teori tentang perkembangan kognitif seorang anak-anak gitu. Mas Naufal. Nah, teori ini lebih ke anak-anak. Naufal Fikri أنت. Alhamdulillah tamam الجواب ممتع. السؤال جواب رائع أو لا؟ ماذا؟ السؤال رائع أو لا؟ الجواب رائع أو لا؟ الجواب رائع ممتع جذاب أجود بل أحسن. نعم باقي سؤال واحد فقط من أستاذ نورديانا يمكن تفضل. لا سؤال خلاص كلها؟ أوه الحمد لله يا الله. نعم سؤالي الثاني لم يجب. أوه إيه سؤال الثاني لم تجيب. كيف يا أستاذ أصبرين؟ Saya ujarib. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Naufal tadi ya. Laibat hadir aqaib hada mislu, seperti berangkat dari sebuah studi kasus yang diambil oleh Donet, bahwa pembelajar itu sudah menyelesaikan sebuah kegiatan, yaitu dengan mencatat kemajuan mereka dalam berbahasa kedua dari waktu ke waktu. Nah, di situ di sini yaitu evaluasinya tidak diketahui apakah tujuan pembelajaran ini memiliki peran negatif. Peran negatifnya yaitu apakah pembelajar itu melakukan bahasa kedua itu atau hanya mencatatnya saja dalam bukunya, seperti itu. Bagaimana? Naufal Fikri. Oke. سيكفي. شكرا. لا تقل أوكي فقط خلاص. نعم طيب. الآن الأخير نريد الشرح الكاملة أو القصيرة من لا ليس كاملة يا شيخ، قصيرة فقط. نعم I'm sorry أنا أطلب العفو. طيب شكرا. نعم تفضل أستاذ تيتي وحمة وفضيلة عزمي. يمكن
الخلاصة فقط من كل موضوع ومثال منه. Jadi baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Zul. Jadi konsep yang dikemukakan oleh Pajoski ini adalah, oh ya, dia merupakan seorang yang telah menyumbangkan pemikirannya mengenai perkembangan kognitif dan bahasa. Jadi dia berpendapat bahwasanya perkembangan kognitif seorang tersebut itu berkaitan dengan ijtima al-wasaqafah. Jadi sosiokulturalnya. Jadi sangat berkaitan. Itu menurut Pajoski tersebut. Namun berbeda pendapat dengan salah satu yang membuat teori tentang menyumbangkan pemikirannya tentang perkembangan kognitif. Salah satunya itu Piaget, yang mana dia berpendapat bahwasanya cara berpikir seseorang anak itu adalah dari dirinya sendiri gitu. Jadi kalau kognitif menurut Pajoski itu berkembang berkaitan dengan lingkungan, berbeda dengan Piaget yang mengatakan bahwasanya kognitif atau cara berpikir seseorang itu didasarkan atau berdasarkan dirinya sendiri gitu. Mungkin tambahan dari Mbak Hima atau Mbak Titi. نعم حما وتيتي من فضل يمكن خلاصة من كل موضوع فضل. طيب ما في ذكرنا يمكن بوصف فقط تسألها. نعم هيا نختم اللقاء للمتكلم. نعم شكرا كثير للإجابة. نعم عفوا كثير. طيب الآن هيا نختم مناقشتنا اليوم بقراءة الحمد لله جماعة. أستعفو لكم يا إخوة لو كان هناك. الحمد لله رب العالمين. نعم بارك الله فيك. الآن نعطي فرصة الثمينة إلى أستاذ ولدنا حفظه الله تعالى. يمكن هناك موجود زيادة الآخر فليتفضل إليه مشكورا يا أستاذ. شكرا. طيب شكرا على حسن التقديم. من الفرقة الخامسة الصوت مسموع. مسموع جدا. مسموع أستاذ. نعم طيب سأفتح الملف كثير قليلا.
Baik, maudu'una al-yawm anin nazariyah al-istima'iyah was-saqafiyah fi ta'lim lugha as-saniyah. Nazariyah as-saqafiyah wal-istima'iyah fi ta'lim lugha as-saniyah. Sociocultural theory. هذه النظرية اعتمدت على أفكار Vygotsky. Jadi ini teori sosiokultural Vygotsky itu menjadikan al-ahwal al-istima'iyah as-saqafiyah wasilah fi ta'lim wa ta'allum. Jadi teori sosiokultural itu menjadikan lingkungan sosial dan kultur sebagai media pembelajaran. At-tawassud. At-tawassud bermakna mediation. Secara garis besar, pokok pikiran Vygotsky itu bahwa pembelajaran itu membutuhkan tawassud, media, membutuhkan sarana. Jadi belajar itu butuh ditopang, butuh dibantu, butuh sarana. Seseorang itu untuk mendapatkan al-ma'lumat al-jadidah, al-ma'rifah, untuk menambahkan pengetahuannya itu membutuhkan wasail, membutuhkan media, mediation, mediated learning. Jadi lingkungan sosial apapun itu bisa membantu. Teori ini justru mensugesti penggunaan apa-apa yang ada di sekitar kita sebagai sarana meningkatkan pengetahuan, sebagai wasilah lil husul alal ma'rifah al-jadidah. Jadi misalnya apa media yang dibutuhkan itu? Ada istilah namanya scaffolding, al-musanada, at-tangzim wal musanada. Scaffolding itu adalah bahasa pembangunan. Jadi orang-orang pemborong, developer itu sangat familiar dengan kata scaffolding. Jadi scaffolding itu bisa dijumpai pada saat orang membangun rumah bertingkat itu. Untuk meninggikan rumahnya itu mereka menggunakan alat namanya scaffolding. Jadi di ini kalau adik-adik lihat orang bangun itu bangunannya itu ditinggikan, itu di sekitar bangunan itu ada besi-besi yang kayak tangga gitu ya, mengelilingi bangunan.
sebagai sarana atau alat yang membantu tukang untuk meninggikan bangunan. Gitu ya. Ada bayangan nggak scaffolding? Al-Arabti ya Nurdiana? Al-Arabti makna scaffolding? Alhamdulillah Ustaz. Kama qad bayyanta anifan. Enggak, maksud saya alat ya. Alat yang namanya scaffolding itu tahu ya. Nah itu yang Mas Afik itu. Mas Afik Aminullah itu besi-besi seperti itu biasanya kalau orang mau membangun yang lebih tinggi itu pakai besi-besi seperti itu namanya scaffolding. Jadi kalau adik-adik itu lewat jalan itu ada sewa scaffolding. Maksudnya adalah menyewakan besi-besi untuk mendinginkan bangunan. Nah, scaffolding itu berdampingan dengan namanya ZPD, Zona of Proximal Development. ZPD, Mantikotut Tatawur Al-Aqrab. Jadi misalnya Nurdiana anti min aina Nurdiana? Min Sumeneb Madura Ustaz. Min Sumeneb. Sudah pernah ke Malang belum? Pernah Ustaz. Pernah. Berapa lama di Malang? 3,5. 2 bulan setengah Ustaz. Oh, 2 bulan setengah. Itu apa? Kuliah apa gimana? Ya, rencana kemarin balik ke Malang mau kuliah karena kabarnya offline Ustaz, tapi ternyata online, masih tetap. Sempat keliling Malang apa tahu atau belum? Sempat sama teman-teman tapi tidak sering. Jadi misalnya begini. Nurdiana ini kira-kira tahu enggak pojok-pojok Malang itu? Mungkin belum tahu ya. Belum tahu Ustaz. Tahu Tuban Rondo atau belum? Tuban Rondo tahu? Tidak tahu. Masjid Tiban tahu? Tidak tahu Ustaz. Ada ini kafe sawah tahu? Kafe sawah? Enggak tahu ya? Tidak. Nah, enggak tahu. Jadi itu adalah namanya pengetahuan baru bagi Nurdiana. Nurdiana kan enggak tahu itu ya, tempat-tempat pariwisata. Tidak Ustaz. Tapi tahu Malang. Ya. Tahu. Tapi belum tahu tempat-tempat yang saya sebut. Iya, Nah, tahu. Nurdiana itu bisa tahu tempat-tempat baru dengan cara apa? Dengan cara minta tolong diantar Mas Asbarin. Nah, kenapa? Karena Mas Asbarin ini sudah bertahun-tahun di Malang. Nah, itu artinya apa? Asbarin itu bisa membantu Nurdiana mengetahui Coban Rondo, Kafe Sawah, terus Masjid Jin, Masjid Tiban, ya. Tuban Talon gitu. Karena apa? Karena dia sudah lama dan sudah keliling. Nah, tempat-tempat wisata baru itu namanya pengetahuan baru. Mantikotut Tatawur Al-Aqrab. Asbarin itu menjadi scaffolding bagi Nurdiana. Jadi teori sosiokultural itu membolehkan Nurdiana menggunakan scaffolding. Agar apa? Agar memperoleh peningkatan pemahaman baru
lil wusul ilal ma'rifah al-jadidah al-qaribah. Lil wusul ilal mantiqah al-ma'rifah al-jadidah. Nah, ini adalah dasar pemikiran sosiokultural. Jadi sosiokultural itu menggunakan banyak fasilitas yang ada di sekitar untuk memperoleh pengetahuan baru. Jadi misalnya Nurdiana ini punya adik kecil atau enggak yang umurnya 4 tahun Punya atau ponakan. Kalau ya, ada tidak ponakan. ya, misalnya ada ponakan umurnya 3-4 tahun atau 4 tahun. Kira-kira anak 3-4 tahun itu bisa enggak naik ke meja? Ke meja. Bisa, Ustaz, asal tidak tinggi. Ini ya, meja biasa. Bisa? Bisa. Anak umur 3 tahun bisa naik ke meja? Nggak bisa, Ustaz. Tidak bisa. Tidak bisa, kata Afif. Tapi bisa, kata Nurdian. Saya pernah punya anak, itu umur 3-4 tahun. Tiba-tiba sudah duduk di meja saya. Saya kaget. Kenapa bisa? Karena di depannya ada kursi. Ada kursi. Nah, ternyata dia naik ke kursi, terus naik ke meja. Nah, kursi itu adalah scaffolding. Meja adalah ZPD. ZPD, Zona of Proximal Development. Mantiqatut Tatawur al-Aqrab. Gitu ya. Jadi cara berpikir teori sosiokultural itu adalah membolehkan seseorang itu menggunakan media lil wusul ila ma'rifatin a'la. Gitu ya. Ma'rifatin a'la. Jadi pembelajaran model seperti ini contohnya adalah collaborative learning. Belajar kolaboratif, belajar bersama. Jadi kita membuat kelompok misalnya ya. Ini kelas ini dibagi 3 kelompok atau 4 kelompok, per kelompok 4 orang. Maka adik-adik itu ketika belajar kelompok mendapatkan pengetahuan baru dari temannya. Namanya itu teman sejawat atau kalau dalam pembelajaran itu apa istilahnya itu tutor sebaya. Tutor sebaya. Jadi teman tetapi membantu. Namanya tutor sebaya. Jadi ketika adik-adik itu misalnya gini. Tolong nanti tugasnya itu pakai bahasa Rusia. Ini kan mustahil ya. Tapi adik-adik bisa. Kenapa? Ternyata di kelas ini ada anak Rusia yang bisa menolong mentranslate. Nah, anak Rusia teman Anda inilah tutor sebaya. Ini dia adalah teman tapi membantu. Gitu. Namanya jadi logika sosiokultural itu seperti itu. Jadi kalau logika konvensional itu misalnya sekarang ujiannya tidak boleh buka buku. Hari ini dikerjakan waktunya cuma 1 jam. Itu ujian konvensional. Kalau menggunakan logika sosiokultural, logika teori sosiokultural, maka cara saya menguji dengan pendekatan sosiokultural itu begini. Adik-adik ini ada kita mau ujian akhir. Ini ada 10 soal.
silakan Anda mengerjakan tugas ini secara berkelompok. Anda boleh mengerjakan ini di perpus. Anda boleh misalnya di perpus tidak ketemu, boleh menggunakan internet. Boleh bertanya kepada Mbah Google. Kalau Anda juga boleh misalnya masih nggak paham, bertanya kepada dosen lain. Nah ini semua bertanya kepada dosen, bertanya kepada ketua kelompok, mengerjakan bersama kelompok, mengerjakan di perpus, membuka buku, kemudian bertanya pada Google, Mbah Google, itu adalah logika sosiokultur. Kalau logika konvensional, sekarang ujian haram membuka buku, nggak boleh nengok ke teman, sendiri-sendiri menghadap ke kiblat, nggak boleh menoleh, konvensional. Kalau logika sosiokultural yang seperti itu. Nah, inilah yang saya sebut tadi mediation. Mediation. Jadi tawassut. Tawassut ada al-musanada, ada mantit qatut tatawur al-aqrab. Jadi mediation, mediated learning. Logikanya dia. Regulation, scaffolding, ZP. Cara yang lain adalah apa yang disebut dengan mikrogenesis atau kawun al-musawwar. Mikrogenesis itu apa? Seseorang itu bisa memperoleh pengetahuan baru dengan cara berinteraksi dengan expert. Jadi begini, Nurdiana ini mengerti tidak tentang kehidupan TKW di Hong Kong? Mengerti enggak? Tidak, Ustaz. Ada bayangan apa enggak? Ada bayangan apa enggak tentang TKW di Hong Kong? Ada bayangan? Tidak. TKW di Madura ada, di apa? Di Saudi. Tidak ada bayangan? Tidak ada ya? Tidak ada. Artinya, sampai nggak tahu sama sekali tentang hal itu. Gitu. Nurdiana tahu nggak tentang teater, tentang panggung, tentang lighting, tentang apa itu sinematografi, nggak tahu kan? Nurdiana nggak tahu. Tahu, Ustaz. Saya juga nggak tahu. Saya juga tidak tahu tentang perfilman. Saya nggak tahu. Tentang TKW tadi saya juga nggak tahu. Tapi tiba-tiba saya itu menjadi expert, menjadi pakar TKW. Bagaimana caranya? Saya itu tiba-tiba, bukan tiba-tiba, saya itu mau ke Singapura sendirian. Berangkat pesawat itu jam 5. Jam 5 pagi. Flight pertama. Nah saya pakai travel. Nah ternyata dijemput itu jam 12 malam sama travel. Alasannya apa? Mereka nggak mau ambil risiko. Kalau terlalu mepet, pesawat berangkat, dia kena cas. Kena denda. Nah karena berangkat jam 12 malam, hanya 1,5 jam saya sudah sampai bandara. Bayangkan, jam 2:30 saya sudah ada di bandara. Pesawat jam 5. Kan lama waktunya. Nah akhirnya saya di bandara sendirian. Ternyata saya nggak sendirian. Di bandara itu yang flight ke luar negeri, itu ternyata ada 2 orang di sini. Perempuan, tengah malam.
Lama-lama kita kan nggak kenal. Kita nggak saling lihat, lama-lama dia menoleh ke saya juga menoleh. Terus lama-lama tersenyum, lama-lama tanya. Gitu. Mau kemana? Mau ke Taiwan. Yang satu mau kemana? Mau ke Saudi. Nah, setelah kenalan, saya dititipi tas. Dia mau pipis. Itu titip tas. Nah, dua-duanya kompak toilet. Setelah habis itu titip tas itu, mereka semakin berani bertanya-tanya. Nah, yang Taiwan ini ternyata dia belum menikah. Jadi Kristen dia pakai tanda salib. Yang perempuan yang Saudi itu dia juga belum menikah. Tapi orang akhirnya ngobrol. Ngobrol itu dari jam 2 sampai jam 5. Satu bercerita tentang sisi-sisi gelap kehidupan TKW di Hong Kong dan di Saudi. Ya, saya yang awalnya tidak tahu sama sekali tentang TKW itu menjadi pakar. Ibaratnya kalau saya disuruh menjadi narasumber, itu saya bisa berbicara tentang TKW di Hong Kong dan di Saudi itu 3 jam saya bisa jadi narasumber. Karena apa? Kan saya hafal dengan yang mereka ceritakan. Itulah yang disebut dengan mikrogenesis atau at-takawun al-musawwir. Kita menjadi expert gara-gara ngobrol dengan al-mumarisin. Yani bil hadis ma'al mumarisin fi majali. Jadi kita itu bisa menjadi ahli gara-gara ngobrol dengan expert. Dengan pelaku. Kita menjadi sama. Saya itu punya mahasiswa PBA. Saya tahu mahasiswa ini dulu itu sekolahnya itu hancur-hancuran. Kenapa? Karena dia kerjaannya demo. Nggak pernah masuk. Nah, waktu KHS keluar, dia nggak dapat nilai. Kenapa? Karena dia nggak pernah kuliah. Tapi selalu dapat nilai karena dia menodong. Jadi dosennya itu didatangi, ditodong. Karena dia itu demonstran top di dunia Win dulu itu. Pak Rektor aja takut dulu. Apalagi dosen. Akhirnya dia tetap dapat nilai dan lulus S1. Dia S1 tanpa kuliah. Kerjaannya hanya demo dan memukuli satpam. Jadi kalau ada satpam datang menghalau demonstran, dia pukuli. Enggak tahunya, nah ini kok kuliah S2. Kuliah S2 di PBA. Saya bilang, kamu ngapain S2? Kamu kan S1 itu nggak pernah masuk. Dia takut sama saya. Karena dia keponakannya teman saya. Ngapain kamu kuliah nggak ada gunanya? Kalau kuliah yang beneran di sini. Saya sekarang kaprodi ini. Ya Ustaz, saya benar-benar kuliah. Kenapa? Kenapa dia kuliah? Ternyata dia jadi dosen. Dosen apa? Dosen teater. Dosen drama. Jadi anak ini, memang dia itu enggak pernah tidur di rumah. Tidurnya itu di camp. Di campnya teater K2. Gitu. Mandinya juga jarang. Tapi dia memang pekerja teater. Pegiat drama teater itu. Hanya dia baru ke saya cerita tentang lighting, tentang olah vokal, gitu. Tentang gerak, tentang ini. Karena ini gara-gara anak ini, saya kemudian kok jadi ahli teater gitu ya. Itu namanya at-takawun. Jadi kita menjadi mengerti, menjadi expert tentang sesuatu kalau kita ngobrol dengan orang expert di bidang. Itu namanya at-takawun al-musyawarah. Kemudian
al-hadis an-nafsi wal hadis ad-dakh. Private and inner speech. Nurdiana itu pernah enggak berbicara sendiri? Pernah, Ustaz. Pernah. Kapan berbicara? Waktu udah besar atau masih kecil? Udah besar. Ya? Besar. Pernah enggak Nurdiana melihat anak kecil ngomong sendiri? Iya pernah. Pernah enggak anak kecil umur 5-4 tahun ngomong sendiri? Asik gitu. Dengan bonekanya, Iya, dengan pernah. mainannya. Pernah lihat? Pernah. Nah, kalau Anda ngomong sendiri, itu namanya al-hadis ad-dakh. Jadi Nurdiana udah besar ngomong sendiri, namanya al-hadis ad-dakh. Kalau anak kecil ngomong sendiri, namanya al-hadis an-nafsi. Jadi ada inner speech, ada private speech. Private itu anak kecil, inner speech itu untuk orang besar. Ini adalah peristiwa sosial. Tapi oleh Vygotsky, ini peristiwa sosial ini dijadikan sebagai alat belajar. Sebagai alat belajar. Pembelajaran bahasa. Jadi ternyata ngomong sendiri itu adalah media seseorang menguasai bahasa kedua. Contohnya apa? Contohnya Nurdiana ini pernah mondok apa enggak? Pernah, Ustaz. Pernah dengar di pondok ada namanya muhadharah? Pernah, Ustaz. Pakai bahasa apa? Ada bahasa Indonesia, ada juga pakai bahasa Arab, Ustaz. Jadi di pondok itu ada pidato, ada kegiatan pidato itu pakai bahasa Arab, pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris. Nah itu biasanya kalau hari-hari pidato itu, misalnya malam Kamis atau malam Jumat atau malam Selasa, sore hari itu banyak sekali anak-anak itu ngomong sendiri. Ngomong sendiri dengan kaca, ngomong sendiri dengan pohon. Ternyata dia ngomong sendiri itu latihan berpidato. Jadi ngomong sendiri itu dijadikan oleh Vygotsky sebagai media pembelajaran penguasaan bahasa kedua. Mohon maaf, ini sudah adzan. Saya akhiri sampai di sini nggak apa-apa ya? Ya, tidak apa-apa, Ustaz. Ya, ini soalnya keras sekali adzannya, jadi saya nggak bisa konsen. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Ya, Ustaz. Mohon maaf sekali lagi. Semoga nanti ada waktu yang lain sehingga kita bisa melanjutkan perkuliahan ini. Nah, tadi bilhamdallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.